සෑම දිනකටම යේසු පිහිටයි. ඉතින් මේ උදැස්සන අපි ඒක රාශිය වෙලා ඉන්නවා විවිධ තැන්වල දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයක් මහිමයක් ප්‍රශංසාවක් පුද කරන්නට. ඉතින් අපි වසර 200ක් පුරාවට මේ ගමනේ එන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ අපට පුදුමාකාර ලෙස ආශිර්වාද කර තිබෙනවා. ඉතින් අතීතයේ හිටපු අනේ දායකත්වයේ දරන සෑම කෙනෙක් ගැනමද අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මොකද අපට තවත් ගමනක් යන්න තිබෙන නිසා. දෙවියන් වහන්සේ පුදුම දේ, මහත් දේ අපමද්දී කළා වූ මහෞතම දෙවියන් වහන්සේ. ඒ ගැන සිහිපත් කරමින් අපි මේ උතුම් මොහොතේදී අපි පළමුවන ලේකම් පොතේ 29 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ සිට පද කිහිපයක් කියවමින් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවය පුද කරමු. දාවිත් මුළු සභාව ඉදිරියේ ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් කතා කොට අපේ පිය වූ ඊශ්‍රායලගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට සදා කාලයටම ප්‍රශංසා වේවා. ස්වාමින් වහන්සේ මහාන් තත්වයේද පරාක්‍රමයේද තේජසද ජයද මහිමයේද අයත් ඔබටය. මක්නිසාද ස්වර්ගෙහි පොළොවෙහි ඇති සියල්ල ඔබගේය. රාජ්‍යයත් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට අයිතිය. ඔබ සියල්ල කෙරෙහි හිසමින් උසස්ව සිටිනසේක. වස්තුවද ගෞරවයද පැමිණෙන්නේ ඔබගේන්ය. ඔබ සියල්ලන් කෙරෙහි ආණ්ඩු කරනසේක. බලයද පරාක්‍රමයද ඔබගේ අතෙහිය. සියල්ලන් උසස් කරන්නටත් ශක්තිමත් කරන්නටත් බලය තිබෙන්නේ ඔබ අතෙහිය. එබැවින් අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබට ස්තුති කරමින් ඔබගේ තේජවත් නාමය වර්ණනා කරමුව. නමුත් මේ ආකාරයෙන් ඔප්පු කිරීමට පොහොසත් වූ මමත් මාගේ සෙනගත් කවුරුද? මක්නිසාද සියල්ලම පැමිණෙන්නේ ඔබගෙන්ය. ඔබගේම දෙයින් අපි ඔබට දුනුමිය. මක්නිසාද අපේ සියලු පියවරුන් මෙන් අපි ඔබ ඉදිරියේ ආගන්තුකයෝව ප්‍රවාසියෝව සිටිමුව. පොළවේ අපේ දවස් සෙවණැල්ලක් මෙන්ය. පැතීමක්ද නැත්තේය. අපේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ ශුද්ධ වූ නාමය උදෙසා ඔබට ගෘහයක් ගොඩ නැගීමට අප විසින් සූදානම් කළ මේ මහා ද්‍රව්‍ය රාශිය පැමිණෙන්නේ ඔබගේ අතින්ය. සියල්ලම ඔබගේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අපට තිබෙන මේ සියල්ල ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ සර්ව පරාක්‍රම මහෞතම දෙවියන් වහන්සේගෙන්ය. ස්වාමීන් වහන්සේට ஸ்தூதி. ஆமென். கர்வாத்தோட்ட பப்டிஸ்ட் திருச்சபையின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்று எங்களுடைய சபையின் 208வது ஆண்டு விழாவுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். நாங்கள் இன்றைய நாளிலும் கூட ஆண்டவரை கனப்படுத்த, உயர்த்த, மகிமைப்படுத்த, அவரை கௌரவப்படுத்த வந்திருக்கின்றோம். அது மாத்திரமல்லாமல் நாங்கள் அவருக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அவர் கடந்த 208 ஆண்டுகளாக பலதரப்பட்ட ஊழியர்களை பயன்படுத்தி அவருடைய ராஜ்யத்தை இந்த சபை கூடாக கட்டியெடுப்பது மாத்திரமல்லாமல் எதிர்காலத்திலும் அப்படியான காரியங்களை அவர் செய்ய போகின்றார். ஆகவே அவரை கனப்படுத்தும் வண்ணமாக நாங்கள் 1 நாளாகமம் 29ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில வார்த்தைகளை வாசிப்போம். கர்த்தாவே, நித்தியத்திலிருந்து நித்தியம் வரைக்கும் எங்கள் தந்தையான இஸ்ரவேலின் இறைவனாய் இருப்பவரே, உமக்கே துதி உண்டாவதாக. கர்த்தாவே, மேன்மையும் வல்லமையும் மகிமையும் மாட்சிமையும் சிறப்பும் உம்முடையதே. ஏனெனில் வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ள அனைத்தும் உம்முடையதே. கர்த்தாவே, அரசாட்சியும் உம்முடையதே. நீர் எல்லாவற்றிற்கும் தலைவராக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறீர். செல்வமும் கனமும் உம்மிடமிருந்தே வருகின்றன. எல்லாவற்றையும் ஆளுபவர் நீரே. எல்லாருக்கும் பெலன் கொடுக்கவும் எல்லாரையும் உயர்த்தி பெலன் கொடுக்க பெலமும் வல்லமையும் உம்முடைய கரங்களிலேயே இருக்கிறது. எங்கள் இறைவனே, இப்பொழுது உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது மகிமை உள்ள பெயருக்கு துதி செலுத்துகிறோம். ஆமென். I would like to welcome all of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ to our 208th anniversary, and it is a joy to worship the Lord as one family this morning, because this morning all of us from all the congregations together worship Him, and it's a joy to worship the Lord.
And I would also like to extend the warm welcome to our extended church family, especially those who are joining from outside of Sri Lanka. And what a joy, as I said, to worship God as one purpose of church. And we would like to read from the Word of God, reading from 1 Chronicles chapter 29, verses 10 to 16. David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, "Praise be to you, O Lord, God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, O Lord, is the greatness and the power, and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to give us generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. We are aliens and strangers in your sight, as were all our forefathers. Our days on earth are like a shadow without hope. O Lord our God, as for all this abundance that we have provided for building your temple for your holy name, it comes from your hand, and all of it belongs to you. Amen. යාඥා කරමු. සෑම දෙනෙක්ම සහභාගීත්වයෙන් දරන සීලු දෙනාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනගේ නාමයෙන් ඉතා ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අප එක්මතු වෙමු, අපි එක්සිත් වෙමු. අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු. सर्व බලධාරී सर्व පරාක්‍රම මහෝත්තම දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේ මෙතුවක් කාලයක් අප මැද්දේ කළ මහත් මෙහෙවර ගැන අනේක වාරයක් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පියාණනි, ඔබ වහන්සේ හැර පිහිටක්, ඔබ වහන්සේ හැර සරණක් අපට නැත දෙවි සමිදානනි. ඔබ වහන්සේ පමණක්ම අපගේ ප්‍රේමණීය වූ सर्व පරාක්‍රම වූ දෙවි පියාණන් වහන්සේය. ඉතින් දෙවි සමිඳුනි, ඔබ වහන්සේ එක් එක් මනුස්සයන් නැගිට්ටවමින් පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය මේ පොළවේ ස්ථාපිත කරන පිණිස ඔබ වහන්සේ කළ මහත් මෙහෙවර ගැන අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ මෙහෙවර සඳහා ඒ දායකත්වයේ දුන්න සෑම සියලු දෙනෙක් ගැනම අපි අනේක වාරයක් ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා දෙවි පියාණනි. එවැගේම දෙවි සමිදානනි, වර්තමානයේ ඒ අභියෝගාත්මක කර්තව්‍ය තුල නියැලෙන සෑම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කොට කැප කරනවා. පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ දැනුවත්කම, ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රඥාව, ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම එක එක්කෙනාට දෙන පිණිස අපි යාඥා කරනවා. ඒ වගේම පියාණනි, මේ කාරණාවට මේ මෙහෙවරට පංගුකාරීත්වයේ දරන පිණිස විවිධ තැන්වල සිට ඒකරාශී වන, විවිධ රටවල් වල සිට ඒකරාශී වන සෑම කෙනෙක්ම सर्व පරාක්‍රම වූ ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කරනවා. ආදරවන්ත පියාණනි, ඔබ වහන්සේ තුල එක්සිත එකමුතුව ඔබ වහන්සේගේ නාමයට මහිමය, ගෞරවය පුදන්නට ඒ සෑම කෙනෙක් මත ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය මුදා හරින්න කියලා මේ මොහොතේ යාඥා කරනවා. ඒ වගේම දෙවි පියාණනි, මේ මෙහෙවරේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා විවිධ කාරණාවල නියැලෙනව. දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේට තුති පුදන, ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියන මේ මෙහෙවර ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේගේ මහිමය උදෙසා ගත කරන්නට අපට වරම් දෙන්න. දැන් සමිඳුනි සියලු ගෞරවයත් මහිමයත් අපි ඔබ වහන්සේට පුද කරනවා. අපට දුන්න මේ තාක්ෂණික ස්වාමීනි මාර්ගය ගැන අප ස්තුතියි කියනවා දෙවි පියාණනි. සියලු ගෞරවයත් මහිමයත් අපි ඔබ වහන්සේට පුද කරනවා. අප වෙනුවෙන් මැරී නැවත නැගිට දැනුත් අප මැද්දේ ජීවමානව ඉන්න නාසරීය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම උතුම් නාමයෙන්. ආමේන්.
ගුණදාතාදී ශුද්ධයි ඔබට සුපිරි දෙවිඳුන් අපට නිසා යේසුස් දෙව්පු සුතිදේ ගුණදාතාදී ශුද්ධයි ඔබට ස්තුතියි දෙවිඳුන් අපට නිසා යේසුස් දෙව්පු දැන් ශක්තිමත් උදෙවියයි මහප්‍රසාද දෙවිඳුන් කියයි ඒකමත Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
நன்றி பிதாவே, இரக்கமுள்ள தகப்பனே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஐயா, இன்னும் ஒரு புது வருடத்துக்குள்ள எங்களை கடந்து வருவதற்கு தேவனே உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய இரக்கம் அவ்வளவு பெரியதா இருந்ததற்காக ஆண்டவரே உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இத்தனை வருடங்களா எங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதித்து, எங்களுடைய திருச்சபையை நீங்கள் ஆசீர்வதித்து இன்னும் ஒரு புது வருடத்துக்குள் கடந்து செல்வதற்கு தேவனே உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய இரக்கம், உம்முடைய தயவு அவ்வளவு பெரியதா இருந்ததற்காக உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்றி. Let's worship our God. Let's spend some time with Him as we ask for His Spirit to come and work among us as we are about to listen to His word. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Yes, Father. Thank you, Father, for you loved us, Lord. You chose us, Lord. You died on the cross for our sins, Lord. Wahansi apage papa nisa ekrusi mata bagi jivite puja kara Swami Wahansi. Thank you, Father, that you gave us your Holy Spirit, Father.
Thank you, Father, for the counsel that is in our lives, Lord, showing us what is wrong and what is right, Lord, showing us and helping us and giving us the power and the strength to walk close with you, Father, Lord. We need you, Lord. We can do nothing without you, Father, Lord. We pray, Father, that you speak to us through this service, Lord, that you speak to our hearts, Lord. Apage jeevitha venas karamana Swamin Wahanse. We commit our lives to hands, Lord, asking, Father, for your presence, asking, Father, for your strength in our lives, Lord. Thank you, Father, for everything. Vahanse naamata gaurav veva. In the name of Jesus, Jesus Christus Vahanse utum namen. Amen. Let us continue to worship God in bringing our thanksgiving as we pass a new milestone of a church anniversary. Let us pray. O God, our loving Heavenly Father, we come to you with hearts full of thanksgiving for blessing our church with such a long history. And on this 208th anniversary, we bring you our praise and our thanksgiving. We uphold our church at this time and thank you that you have enabled us as a church family to continue our worship through technology, even in times of difficulty. We thank you that we have been enabled by you to worship you, have fellowship, and through our several ministries and our discipleship and evangelism, that you have prepared ourselves for eternity in the company of those pastors and members who have now departed their lives. On this morning of celebration, it's actually an opportune time as we pass a new milestone to specially remember those of our church family and congregation who have gone before us and are even now in your nearer presence. We thank you, Jesus, for their witness and their fellowship and for the enrichment they made to your sanctuary. May grace be given to us worthily to follow in their footsteps. We pray for those who have recently been bereaved in our church family and pray your hand of comfort and provision on them. Father God, you alone are worthy of our praise and adoration. Help us to find joy in praising you, both individually and as a church community. We pray for our church and all its different activities, and we ask that you will free us from whatever holds us down. We pray for our pastors and their families, and for our deacons and officers as they respond to your call of ministry in our church. We commit our home cells and all the different auxiliaries of our church and the Kitumitu Maga and all the workers of our church to your gracious hands. We now uphold all those taking part in this anniversary service through the Zoom platform. We pray for your special anointing on your servant, Dr. Ajit Fernando, who brings your message to us. We uphold the live video broadcast and ask that you will bless our dear ones, both here and overseas, as they take part in this service. We pray for each and every CGBC family member in their households at this time of Jubilee. And we pray for peace, love, and joy in their homes. In the precious name of our Lord and Savior, Jesus, we pray. Amen.
අද දින බයිබල් කියවීම පිලිප්පි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 සිට 18 දක්වා. නුඹලා මට සීවන හැම වෙලේම නිතරම මාගේ සියලු යාඥාවලදී නුඹලා සියල්ලන් උදෙසා ප්‍රීතියෙන් යාඥාව ඔප්පු කරමින් පළවෙනි දවස පටන් දැන් දක්වා සුභාරංචි වර්ධනය සඳහා තිබෙන නුඹලාගේ පංගුකාරකම ගැන මාගේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමි. නුඹලා තුල යහපත් වැඩක් පටන්ගත් උන්වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවස දක්වා ඒක සම්පූර්ණ කරන සේක්‍ය යන මේ විශ්වාසය ඇතුව සිටිමි. නුඹලා සියල්ලන් ගැන මෙසේ කල්පනා කරන්නට මට යුතුය. මක් නිසාද මාගේ බැඳුම් වලදීද සුභාරංචි ගැන උත්තර දීමේදීද ස්ථීර කමේදීද නුඹලා සියල්ලන් මා සමග අනුග්‍රහයට පංගුකාරයන්ව සිටින බැවින් නුඹලා මාගේ සිතේ දරමි. එසේය ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ ඇලුම් කමින් මට නුඹලා සියල්ලන් කෙරෙහි කොපමණ ආශා ඇත්තෙම්ද කියා දෙවියන් වහන්සේ මට සාක්ෂි වනසේක. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයේ ප්‍රශංසාව සඳහා නුඹලා ධර්මිෂ්ඨ කමේ ඵල වලින් පූර්ණව
උතුම් වූ දේවල් හේතු ගන්නන්ට නුඹලාට පුළුවන් වෙන්නටත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවස දක්වා අවංකව නිදොස්ව සිටින්නටත් නුඹලාගේ ප්‍රේමය දැනගැන්මෙන සියලු ආකාර විමසීමෙන් තව වඩා බොහෝ වන පිණිස යාඥා කරමි. සහෝදරයනි, මට සිදු කාරණා වැඩි වශයෙන් සුභාරංචිය දියුණු වීමට හැරී තිබෙන බව නුඹලා දැනගන්නවාට කැමැත්තෙමි. මෙසේ මාගේ බැඳුම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා පැමිණුණු බව මුළු රජගෙදරද අනිකුත් සියල්ලන්ටද ප්‍රකාශ වී තිබේ. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල වූ සහෝදරයන්ගෙන් වැඩි දෙනාද මාගේ බැඳුම් නිසා ධෛර්ය ලැබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බය නැතුව කියා දෙන්න ඉතා වැඩි ලෙස නිර්භීතව සිටිති. සමහරු ඊර්ෂ්‍යාවෙන්ද විවාදයෙන්ද සමහරු හොඳ සිතින්ද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේශනා කරති. එක පක්ෂයක් මා සුභාරංචිය ගැන උත්තර දෙන්න සිටින බව දැන ප්‍රේමයෙන්ද අනෙක් පක්ෂයේ මාගේ බැඳුම්වලදී මට පීඩා උපදවන්නට සිතා පිරිසිදු ලෙස නොව පක්ෂවාදී කමින්ද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ කරති. ඉතින් කිමෙක්ද? වංචාවෙන් වේවා සැබෑ කමින් වේවා ඒ කොම වෙතත් සියලු ආකාරයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනු ලබනසේක. ඊට ප්‍රීති වෙමි. එසේය තවත් ප්‍රීති වන්නෙමි. ආමෙන්. இந்நாளுக்குரிய வேத வாசிப்பு பிலிப்பியர் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் தொடக்கம் 18ஆம் வசனம் வரைக்கும். சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்கள் ஆனபடியால் நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோட விண்ணப்பம் பண்ணி உங்களில் நற்கிரியையை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் முடிய நடத்தி வருவார் என்று நம்பி நான் உங்களை நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். என் கட்டுகளிலும் நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவு சொல்லி அதை திடப்படுத்தி வருகிறதிலும் நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்கள் ஆனதால் உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்து கொண்டிருக்கிறபடியினாலே உங்கள் எல்லாரையும் குறித்து நான் இப்படி நினைக்கிறது எனக்கு தகுதியாய் இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் உருக்கமான அன்பிலே உங்கள் எல்லார் மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சியாய் இருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்கு சாட்சி. மேலும் உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமாய் பெருகவும் தேவனுக்கு மகிமையும் துதியும் உண்டாகும்படி இயேசு கிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்கள் ஆகி நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடரல் அற்றவர்களுமாய் இருக்கவும் வேண்டுதல் செய்கிறேன். சகோதரரே, எனக்கு சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன். அரமனை எங்கும் உள்ளவர்களுக்கும் மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகள் என்று வெளியரங்கமாகி சகோதரரில் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன் கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தை சொல்லும்படி அதிகமாய் துணிந்திருக்கிறார்கள். சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும் சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறார்கள். சிலர் என் கட்டுகளோட உபத்திரவத்தையும் கூட்ட நினைத்து சுத்த மனதோட கிறிஸ்துவை அறிவியாமல் விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள். சுவிசேஷத்திற்காக நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவன் என்று அறிந்து சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள். இதனால் என்ன? வஞ்சகத்தினாலாவது உண்மையினாலாவது எப்படியாவது கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார். அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன். ஆமென். It is my joy and pleasure to introduce this morning our guest preacher, Dr. Ajit Fernando. He is not a stranger to us. He is a well-known person to not only us, for the whole Christian world. He is a Methodist. If I am not mistaken, he is a member of Nugegoda Methodist Church. Initially, I think he was a
a member of Kolpiti Methodist Church, but not like all of us. He chose the weaker congregation to strengthen at that time, to get the membership of Nugegoda and help the Nugegoda Church. I think it is true. It is according to my memory. Anyhow, he was a pioneer to the youth pro-Christ movement of Sri Lanka, and he was a director till recent, and so the youth in this island, and also he's a writer. He wrote several Christian books to us in both languages, and we are very glad that he accepted our invitation and being with us today. Therefore, without getting much time, I would like to invite Dr. Ajit to deliver your message. Me udasana mama ita ආදරයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ආචාර්ය අජිත් ෆෙනෑන්ඩු මහතාට අප සමග දේව වචනේ බෙදා ගන්නට යෞවන කිතුමග සංවිධානයේ කලක් අධ්‍යක්ෂකවරයාව සිට ඔහු අදටත් එම ආයතනයේ උපදේශකයෙකු ප්‍රධාන උපදේශක ලෙස කටයුතු කරන වැඩි වේලාවක් නොගෙන මම එතුමාට ආරාධනා කරනවා අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බෙදා ගන්නට. I want to thank you for inviting me, Reverend Priyantha, and the leaders of the church to speak at this event. Mama Stutiwanta වෙනවා Reverend Priyanthaට සභාවේ නායකයන්ටත් මේ නමස්කාර වේලාවේ ඔබ සමග වචනය බෙදා ගන්නට දුන්න ආරාධනය ගැන. இன்றைய நாளிலே நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ரெவரண்ட் பிரியாந்தருக்கும் எங்களுடைய சபை தலைவர்களுக்கும் இன்றைய நாளிலே ஆராதனையிலே தேவனுடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ள தந்த சிலாக்கியத்துக்காக. 208 years and still vibrantly going on. අවුරුදු 208ක් ඉඳලා තියෙනවා මේ සභාව තාම ජ්වලිතව සේවය කරනවා. මේක පුදුම දෙයක්. 208 ஆண்டுகள் கடந்தும் கூட இன்னும் சுறுசுறுப்பாக இன்னும் விழிப்புணர்ச்சியோடு சேவை செய்கிறது உங்களுடைய சபை. இது ஒரு புது அற்புதமான விடயம். I want to give my heartiest congratulations for this amazing achievement. මේ පුදුම ක්‍රියාවට ඔබට මගේ හෘදයාංගම සුබ පැතුම් දෙන්නට කැමතියි. ஆகவே இப்படியான அர்ப்பணிப்புக்காக என்னுடைய இருதயபூர்வமான வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். Nomot, but we need to continue. Can't stop here. Have to continue. දිගටම මේ ජ්වලිතකම ඇතුව ඉදිරියට යන්න තියෙනවා සභාවක් හැටියට. ஆகவே சபையாக நாங்கள் இதோடு நிறுத்திவிட முடியாது. நாங்கள் தொடர்ந்து ஓட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ඉතින් මම හිතුවා මේ පාවුල් මේ දිගටම කරගෙන යන කාර්ය විස්තර කරන පිලිප්පි වරුන්ගේ යවුම් පත්‍රයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයෙන් ගන්න. I thought I will take Philippians chapter 1 which talks about how Paul has a trust that the Philippians will go on doing the work that God wanted them to do. இந்த இடத்துல பவுல் கூட பிலிப்பியருக்கு எழுதுகிறார் எப்படி பிலிப்பிய சபையினர் ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த பணியை தொடர்ச்சியாக அந்த பணியிலே ஓடுவதற்கு. Like many of his letters, he starts in verse 3 by thanking God for them. එයාගේ ලියුම් බොහොමයක එයා පටන් ගන්නේ සභාව වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන ස්තුති දෙමින්. பவுல் அவருடைய அநேக நிருபங்களிலே ஆரம்பிக்கும் பொழுது சபைக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதோடு தான் ஆரம்பிக்கிறார். Here he says he thanks God with joy. මෙතන යා කියනවා ප්‍රීතියෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා ස්තුති දෙනවා කියලා. ஆனாலும் அவர் இந்த இடத்திலே கூறுகிறார் ஆண்டவருக்கு நான் சந்தோஷத்தோடு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று. And he gives the reason for this. මේට හේතුව දෙනවා. அதற்கு காரணத்தையும் கொடுக்கிறார். යා කියනවා සුභාරංචියේ වර්ධනය සඳහා තිබෙන නුඹලාගේ පංගුකාරකම ගැන මාගේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමි. I thank God because of your partnership in the gospel from the first day until now. அவர் கூறுகிறார்
சுவிசேஷ பணியிலே உங்களுடைய பங்களிப்பு நிமித்தம் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று. And so they were partners. Paul had led them to Christ. Now they were partners in taking the gospel out. Paul තමයි ඒගොල්ලන්ට සුභාරංචිය දුන්නේ. දැන් Paul එක හවුල් වෙලා ඒගොල්ලන් එළියට සුභාරංචිය අනිත් අයට ගෙනියන්නට සහභාගී වෙනවා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த சபையினருக்கு பவுல் தான் சுவிசேஷத்தை கொண்டு வந்தார். இப்பொழுது அவர்கள் பவுலோடு இணைந்து சுவிசேஷத்தை வெளியிடத்து கொண்டு செல்கிறார்கள். Verses 6 to 7 tells why he is confident about them. ඒගොල්ලන් ගැන විශ්වාසයක් තියෙන්නේ කෙසේ කුමක් හේින්ද කියා 6 වෙනි 7 වෙනි පදේ විස්තර කරනවා පවුල්. 6ஆம் 7ஆம் வசனத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது அவர் கூறுகிறார் அவர்கள் மீது ஏன் அவர் நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார் இந்த பணியை குறித்து என்று அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். He says, I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. නුඹලා තුල යහපත් වැඩක් පටන්ගත් උන්වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවස ඒක සම්පූර්ණ කරන සේකයි යන මේ විශ්වාසය මට තිබෙයි කියලා පවුල් කියනවා. அவர் கூறுகிறார் இப்படிப்பட்ட நற்செயலை உங்களில் தொடங்கியவர் அதை கிறிஸ்து இயேசு திரும்பவும் வரும் நாள் வரும் வரை நடத்தி முடிப்பார் என்று நான் நிச்சயமுடையவனாய் இருக்கிறேன். And why is he able to think like this? ඇයි මෙහෙම හිතන්නට යාට පුළුවන් වන්නේ? ஏன் அவருக்கு இப்படி யோசிப்பதற்கு முடியுமாக இருக்கின்றது? He says, you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. එයා කියනවා මක්නිසාද මගේ බැඳුම් වලදී සුභාරංචිය ගැන උත්තර දීමේදී ඒක ස්ථිරව කිරීමේද දීද නුඹලා සියල්ලන් මා සමග අනුග්‍රහයට පංගුකාරයන්ව සිටින බැවින් කියලා. அவர் கூறுகிறார் நான் சிறையில் இருக்கிற போதும் நற்செய்தியின் சார்பாக பேசி அதை உறுதி செய்கிற போதும் நீங்கள் எல்லோரும் இறைவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற கிருபையில் என்னுடன் பங்குடையவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். He talks of the defense and confirmation of the gospel. යා කතා කරනවා මේ සුභාරංචිය උත්තර දීමේදීද ස්ථිර කිරීමේදීද ඒ වචන පාවිච්චි කරනවා. இந்த இடத்திலே சுவிசேஷத்தை குறித்து உறுதியாக பேசுவதை குறித்து அவர் இந்த இடத்திலே பேசுகிறார். දැන් මේවා නීතිමය භාෂාව. This is legal language. இது சட்ட ரீதியான மொழிகள் ஆகும். පවුල් මේ අවස්ථාවේ මේ හිරගතව සිටියේ. Paul was at this time imprisoned. பவுல் இந்த நேரத்திலே சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார். සමහර අපි හිතනවා යාට පොඩි ෆ්ලැට් එකක් තිබුණා. යා පොඩි ගෙදරක කාමරයක හිටියේ. We think that he was in a small flat staying in that place. அவர் ஒரு சிறிய ஒரு ஃபிளாட்டிலே இருந்திருக்கலாம், ஒரு சிறிய ஒரு வீட்டிலே. Now they have sent him some support. That's why he wrote the letter. මේ ලියුම පවුල් යව්වේ යාගේ නඩත්තුවට மூல்யமய ආධාර එවලා තිබෙනවා. இந்த இடத்துல நாங்க பார்க்கிறோம் பவுலுக்கு நிதி ரீதியாக அவர்கள் உதவி செய்தபடி அந்த இடத்துல பவுல் இந்த கடிதத்தை எழுதுவதாக கருதலாம். Now the Philippians were not a rich church. ඒගොල්ලෝ ධනවත් සභාවක් නෙමෙයි. පිලිපිය සභය ஒரு ஐஸ்வர்ய சபை அல்ல. දෙවනි කොරින්ති 8 කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ දිලිඳුකම මැදියෙහි අවුරුදු ස්වල්පයකට පෙර ඒගොල්ලෝ Jerusalem සභාවට උපකාර කරන්න සල්ලි යවුවයි කියලා. In chapter 8 of 2 Corinthians, it says that out of their extreme poverty, they sent a gift for the church in Jerusalem at a time when that church was in need, a financial gift. சில வருடங்கள் முன்பதாக 2 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எருசலேம் சபை ஆபத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய தரித்திரத்தின் மத்தியிலும் கூட அவர்களுக்கு பண உதவி செய்திருந்தார்கள். Now they are helping Paul. Then Paulට මුල්‍යම ආධාර එවනවා. இப்பொழுது அவர்கள் பவுலுக்கு நிதி ரீதியாக உதவி செய்கிறார்கள். It was a missionary church. ඒක missionary සභාවක්. இது ஒரு மிஷனரி திருச்சபையாக காணப்படுகிறது. ඒ නිසා තමයි පවුල්ට තියෙන විශ්වාසය මේගොල්ලොන් දිගටම යන්න යනවායි කියලා. That's why Paul has the confidence that they will go on and on. அதனால் தான் பவுலுக்கு ஒரு நிச்சயம் இருந்தது இந்த சபையானது தொடர்ச்சியாக ஆண்டவருடைய பணியிலே ஈடுபடுவார்கள் என்று. Mission is the sign of the health of a church. දූතනය සභාවක නිරෝගී භාවයේ
සංකේතයක්. සලකුණ. அருட்பணி தான் ஒரு சபையின் ஆரோக்கியத்தின் அடையாளமாக இருக்கின்றது. The Swiss theologian Emil Brunner has said, the church exists by mission just as fire exists by burning. Switzerland දේව ධර්මාචාර්යවරයෙක් වන එමිල් බ්‍රූනර් කියා තිබෙනවා. ගින්න පවතින්නේ දැවීමෙන් වාගේ සභාව පවතින්නේ දූතණයෙන් කියලා. ஒரு சுவிஸ் இறையியலாளர் ஒருவர் கூறினார் இவ்வாறு, எரிவதிலே, அதாவது எரிவதில் அக்கினி நிலை நிற்பது போல சபையானது அருட்பணியில் தான் நிலை நிற்கிறது என்று. So do you want to be a long-term, even longer-term church? Then give priority to mission. වඩා කාලයක් දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයේ නිරතව සිටින්න ඔබට බලාපොරොත්තුවක් තියනවාද? එසේනම් දූතණයට பிரமுக ஸ்தானයක් දෙන්න. நீங்கள் சபையாக நீண்ட காலம் அவருடைய பணியிலே ஈடுபட விருப்பம் என்றால் தயவு செய்து நீங்கள் அருட்பணிக்கு முக்கிய ஸ்தானம் கொடுங்கள். There was a young preacher called Oswald J. Smith who was appointed as a pastor of a church. තරුණ දේශකයෙක් හිටියා Oswald Smith කියලා. එයා සභාපාලක කෙනෙක් හැටියට සභාවකට පත් කරා. ஒரு வாலிப போதகர் இருந்தார். அவருடைய பேர் ஒஸ்வல்ட் ஸ்மித் என்கிற அவர் வந்து ஒரு போதக ஊழியத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். After he accepted the appointment, only they told him that the church was severely in debt. මේ තනතුර ගත්තට පසුව, වගකීම ගත්තට පසුව ඒගොල්ලෝ එයාට කිව්වා ලොකු ණය බරක් තියෙනවායි කියලා මේ සභාවට. அவர் அந்த பதவிக்கு வந்தது பின்பு போதகராக அந்த சபை கூறியது அவருக்கு, எங்களுடைய சபையானது ஒரு பெரிய கடனிலே சிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று. එයා සභාපාලකතුමා වුණාට පසුව පළවෙනි දේශනය යා කරේ මිෂනරි සේවය ගැන. The first sermon after he became pastor was on missions. அவர் போதகராக வந்த பின்பதாக செய்த முதல் பிரசங்கத்திலே அருட்பணி குறித்து தான் பிரசங்கித்தார். And the second sermon was on missions. දෙවැනි එකත් ඊට පසුව සතියේ යා මිෂනරි සේවය ගැන කතා කළා. இரண்டாவது பிரசங்கத்திலும் கூட அவர் அருட்பணியை குறித்து தான் பேசினார். And the third and the fourth, තුන්වෙනි එකත් හතරවෙනි එකත්. மூன்றாவது நான்காவது பிரசங்கமும் அவ்வாறே காணப்பட்டது. The leaders were getting very nervous. நாயකයෝ හරියට බය වුණා. මෙයා මොනවාද මේ කියන්නේ? தலைவர்கள் குழம்பி போனார்கள், இவர் என்ன பிரசங்கிக்கிறார் என்று. But that church started giving towards missions. ඒ සභාව දූතන සේවයට දෙන්න පටන් ගත්තා. ஆனாலும் அந்த சபையானது அருட்பணிக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். Today that is a huge church. Many Sri Lankans are worshipping there in Toronto. Other එක ලොකු සභාවක් ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙක් ඒ සභාවේ සමාජිකයෝ වෙලා තියෙනවා මේ ටොරොන්ටෝ නගරේ. இன்றைய நாளில் அந்த சபையானது மிகப்பெரிய சபையாக மாறி இருக்கின்றது. இளைஞர்கள் கூட அநேகர் அந்த இடத்திலே அங்கம் வகித்து ஆராதிக்கிறார்கள். அது வந்து டொரண்டோ பிரதேசத்திலே இருக்கின்றது. Missions give help to the church. දූතනය missionary සේවය සභාවක ශක්තිය වෙනවා. அருட்பணியானது தான் சபைக்கு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருகிறது. The great Baptist missionary William Carey said, to know the will of God, we need an open Bible and an open map. දෙවියන් වහන්සේගේ බැප්ටිස්ට් මිෂනරි වරයා වන විලියම් කේරි කිව්වා, දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගන්න නම් අපට විවෘත බයිබලයක් සහ විවෘත සිතියමක් අවශ්‍යයි කියලා. எங்களுடைய மிஷனரியான, எங்களுக்கு நவீன மிஷனரியான வில்லியம் கேரி அவர்கள் கூறிய ஒரு கூற்று தான், நாங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு ஒரு திறந்த வேதாகமும் அவசியம், திறந்த வரைபடமும் அவசியம். So the Philippian church was a missionary church. Philippi සභාව දූතනයට කැප වූ සභාවක්ව සිටියා. ஆகவே பிலிப்பியர் சபையானது அருட்பணிக்கு அர்ப்பணித்த ஒரு சபையாக காணப்பட்டது. Then we come to verse 12 and we find that problems didn't blunt the evangelistic passion. අපි 12 වෙනි පදයට එනකොට අපි දකිනවා ප්‍රශ්න නිසා සුභාරංචියට ඇති දැවීම අඩු වුණේ නැහැ කියලා.
நாங்கள் பார்க்கிறோம் 12ஆம் வசனத்திலே பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கான அந்த வாஞ்சை குறையவில்லை. Paul is in prison. Paul hirage sitinne. பவுல் இப்பொழுது சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார். But he says, සහෝදරයනි මට සිදු වූ කාරණා ගැන වැඩි වශයෙන් සුභාරංචියේ දියුණුව වීමට හැරි තිබෙන බව නුඹලා දැනගන්නවාට කැමතියි කියලා. He says, I want you to know that, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. அவர் கூறுகிறார், சகோதரர்களே, எனக்கு நடந்தவைகள் உண்மையிலேயே நற்செய்தியை பரப்புவதற்கு உதவியாக இருந்தது என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். In verse 13 he says that the imperial guard had found out about Christianity because he is in prison. 13 වෙනි පදයේ කියනවා රජකෙතර සේවය කරන අය සුභාරංචිය ගැන දැනගන්නට ආවා මේ යා හිරේ ඉන්න නිසා. அந்த இடத்துல அவர் கூறுகிறார் 13ஆம் வசனத்திலே அரண்மனை காவலர்கள் கூட சுவிசேஷத்தை கேட்பதற்கு அவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் பொழுது வந்தார்கள் என்று. Verse 14 he says the believers are encouraged because Paul is in prison, that they are even more bold now to speak the word without fear. 14 වෙනි පදයේ කියනවා සහෝදරයන්ගෙන් වැඩි දෙනාද මාගේ බැඳුම් නිසා ධෛර්යය ලැබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බය නැතුව කියා දෙන්න ඉතා වැඩි ලෙස නිර්භීත වී සිටිති. 14ஆம் வசனம் கூறுகிறது, நான் விலங்கிடப்பட்டிருப்பதால் கர்த்தரில் இருக்கிற சகோதரர்களில் அநேகர் பயமின்றியும் தைரியத்துடனும் இறைவனை பற்றிய வார்த்தையை பேசுவதற்கு உற்சாகம் கொண்டிருக்கிறார்கள். Problems don't blunt passion, they can become an occasion for witness. ප්‍රශ්න නිසා සුභාරංචියට ඇති දැවීම අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක අවස්ථාවක් වෙන්නට පුළුවන් සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීම, සාක්ෂි දැරීම සඳහා. ஆகவே பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அது நற்செய்தி சுவிசேஷ பணியின் வாஞ்சையை குறைக்காமல் அது சுவிசேஷ பணியை மேலும் கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு ஊன்றுகோலாக அமையும். In Acts chapter 4 we are told the first time the church encountered serious problem. ක්‍රියා 4 සභාව ප්‍රථම වතාවට බරපතල ප්‍රශ්නයක් මුහුණ දුන්න ආකාරය විස්තර කරලා තියෙනවා. அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம், சபையானது முதல் தடவையாக மிக கொடிய ஒரு தீவிரமான பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And they have been told not to preach. Jesus told them to preach. Now they have been told not to preach. நாங்கள் பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து යේසුස් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට කිව්වා සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලන්ට ඒක තහනම් කරලා සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන එක නිලධාරීන් තහනම් කරලා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும்படி கூறியிருந்தாலும் இந்த இடத்துல அவர்கள் அறிவிக்க வேண்டாம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறார்கள். ඒක කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලොන් සභාවක් හැටියට කිට්ටු මිතුරන් හැටියට යාඥා කරන්න පටන් ගත්තා. When they were told that, they went to their friends and they began to pray. அவ்வாறு கூறப்பட்ட பொழுது அவர்கள் அவர்களுடைய நண்பர்களிடத்திலே ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். But their prayer had only one major request. ඒ යාඥාවේ එක ඉල්ලීමක් තමයි තිබුණේ. அவர்களுடைய அந்த ஜெபத்திலே ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மாத்திரமே இருந்தது. And what is that? That they will be bold to proclaim the gospel and that God will support them by doing signs and wonders. ඒක මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ට නිර්භයව සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්නටත් ඒක ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේ අනුහස් ලකුණු දෙයි කියා. அவருடைய ஜெப விண்ணப்பம் தான் சுவிசேஷத்தை பயம் இல்லாமல் தைரியத்தோடு செலுத்துவதற்கான அந்த தைரியம் வேண்டும் என்றும் அந்த தைரியத்தை அந்த பணியை உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் அற்புத அடையாளங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதே. The authorities told them don't preach. They said, Lord, help us to preach. නිලධාරීන් කිව්වා සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න එපයි කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කිව්වා අනේ අපිට උදව් කරන්න සුභාරංචිය දෙන්න. அதிகாரிகள் கூறினார்கள் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டாம் என்று, ஆனாலும் அவர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள், ஆண்டவர் எங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று. The next verses tell us that things got even worse. In පසු අපි දකිනවා මේ තත්ත්වය ඊටත් වඩා උග්‍ර වුණයි කියලා. அடுத்த வசனங்களை பாருங்க பொழுது இன்னும் நிலைமை மோசமாய் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். Stephen was killed and a great persecution arose in the church. Stephen මැරුවා ඊට පස්සේ ලොකු පීඩාවක් සභාවට ලක් වුණා. සභාව ලක් වුණා පීඩාවකට.
அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் ஸ்தேவான் கொல்லப்படுகிறார். அதுக்கு பின்பதாக சபையிலே துன்புறுத்தலானது தொடர்ச்சியாக அதிகரிப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். And we are told that the church was scattered all over. සභාව හැම තැනම විසිරී ගියා. යෙරුසලමේගලුන් අහක් වෙලා ගියා. அதுக்கு பின்பதாக சபையானது எருசலேமிலிருந்து சிதறடிக்கப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம். But we are told they went as not as refugees, because wherever they went, they proclaimed the word. They were not refugees, they were missionaries. ඒගොල්ලෝ විසිරී යනකොට ගියේ සරණාගතයින් හැටියට නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ගියේ මිෂනරි වරුන් හැටියට. කුමක් නිසාද? ගිය තැන සුභාරංචිය ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරා. அவர்கள் சிதறடிக்கும் பொழுது அவர்கள் அடைக்கலம் தேடி போகவில்லை. அவர்கள் மிஷனரி ஊழியர்களாக அருட்பணியாளர்களாகத்தான் அந்த இடத்திலே சென்று சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார்கள். A few days ago at a conference, I heard a Christian leader called Lindsey Brown speak. දවස් ස්වල්පයකට පෙර සම්මන්ත්‍රණයකට මට අහන්න ලැබුණා ලින්සෙ බ්‍රවුන් නැමැති ක්‍රිස්තියානි නායකයෙක් දේශනා කරනවා. சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு மாநாட்டிலே லின்சி பிரவுன் என்கிற ஒரு கிறிஸ்தவ தலைவர் பேசுவதை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டேன். He talked about the death of his only daughter. යාගේ එකම දියණියගේ මරණය ගැන යා කතා කරා. அவர் அவருடைய ஒரே பேரான அந்த மகளுடைய மரணத்தை குறித்து தான் பேசினார். His parents had resisted the gospel all these years. එයාගේ දෙමව්පියන් සුභාරංචියට විරුද්ධව හිටියා මේ මුළු කාලයම. அவருடைய பெற்றோர் வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த காலம் முழுவதும் சுவிசேஷத்துக்கு எதிராகத்தான் இருந்தார்கள். They said the church was full of hypocrites. ඒගොල්ලෝ කිව්වා සභාව ඔක්කොම බොරුකාරයෝ ඉන්නේ සභාවේ. அவர்கள் கூறினார்கள் சபையில் இருப்பவர்கள் எல்லாமே பொய்க்காரர்கள் என்று. But after their granddaughter died, both of them became Christian. ඒගොල්ලන්ගේ මිනිබිරි මරුණම දෙන්නම කිතුරුන් වුණා. ஆனாலும் அவருடைய பேத்தி இறந்த பின்பதாக அவர்கள் இருவருமே கிறிஸ்தவர்களாக மாறினார்கள். So Lindsey Brown asked the parents, what was it that made you different? Made you change? Lindsey Brown යාගේ දෙමව්පියන්ගෙන් ඇහුවා කොහොමද මේ වෙනස ඇති වුනේ කියලා. லின்சி பிரவுன் வந்து அவருடைய பெற்றோரிடம் கேட்டார் எப்படி இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டது என்று. They said, we saw the way you suffered. අපි දැක්කා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපි දැක්කා. ඕගොල්ලෝ මේ දුක වේදනාවට මුහුණ දුන් විදිය අපි දැක්කයි කියලා. அவர்கள் கூறினார்கள் நீங்கள் அவங்களுடைய மகள் மரித்த பொழுது அந்த வேதனையை எவ்வாறு முகம் கொடுத்தீர்கள் என்பதை பார்த்த பொழுது தான் நாங்கள் மாறினோம் என்று. Not only the parents, but one of the sons of Lindsey Brown had been resisting the gospel. And after the death of his sister, he also came to Christ. Lindsey Brown පමණක් දෙමව්පියන් පමණක් නෙමෙයි මේ Lindsey Brownගේ එක පුතෙක් සුභාරංචියට විරුද්ධව සිටියා. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කර සිටියා. යාගේ සහෝදරි මරුණම එයාත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත්තා. லின்சி பிரவுனுடைய பெற்றோர்கள் மாத்திரமல்ல கிறிஸ்தவனாக மாறியது. அந்த இடத்திலே லின்சி பிரவுனுடைய ஒரு மகன் இருந்தார். அவர் கூட சுவிசேஷத்துக்கு எதிராகத்தான் இருந்தார். ஆனால் அவருடைய சகோதரி மரித்த பொழுது அவர் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார். සුභාරංචියේ මේ බයිබලේ අපට අවසර තියෙනවා වේදනාකාරී දේවල් සිදු වෙනකොට දුක් වෙන්න වැළපෙන්න අවසර තියෙනවා. The Bible gives us permission to mourn, to weep, to lament when problems come. வேதம் எங்களுக்கு அனுமதியை தருகிறது. கவலைக்கிடமான நேரங்களுக்கு முகம் கொடுக்கும் பொழுது நாங்கள் அழுவதற்கு புலம்புவதற்கு கதறுவதற்கு வேதாகம் எங்களுக்கு அனுமதி தருகின்றது. But we do so as Christians. හැබැයි අපි ඒක කරන්නේ කිතුරුවන් හැටියට. ஆனாலும் நாங்கள் அதை நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாகத்தான் செய்ய வேண்டும். And God can use our witness, our pain to be a witness to the people. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් අපේ වේදනාව මගින් මනුෂ්‍යයන්ට සාක්ෂියක් දෙන්න. ஆனாலும் ஆண்டவருக்கு முடியும் அந்த வேதனையின் ஊடாக மனுஷருக்கு ஒரு சாட்சியை உருவாக்குவதற்கு. ඉතින් ප්‍රශ්නේ එනකොට අපේ සුභාරංචි ප්‍රකාශනය අපේ සාක්ෂිය අපි නවත්තන්නේ. When problems come, we don't stop our witness for Christ. ஆகவே பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நாங்கள் சுவிசேஷத்தை நிறுத்த மாட்டோம். எங்களுடைய சாட்சி பகிர்வதை நாங்கள் நிறுத்த மாட்டோம். Now we come to verse 27. අපි 27 වෙනි පදයට දැන් එනවා. நாங்கள் 27வது வசனத்துக்கு வருகிறோம். මම ඇවිත් නුඹලා දකින්නෙම් නමු නොමුත් ඈත්ව සිටින්නෙම් නොමුත් නුඹලා එකම ආත්මයෙන් ස්ථිරව ඒ එක සිතකින්
සුභාරංචියේ ඇදහිල්ල ගැන වීර්ය කරමින් විරුද්ධව සිටින්නන්ට කිසිවක් ගැන භීත නොවී සිටින බව මට අසන්ට පුළුවන් වන පිණිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුභාරංචියට ඔබින ලෙස හැසිරේවා. He's talking about how he's confident. In verses 6 and 7, he talked about how he's confident about them. Now he's talking about another reason for confidence, his hope for them. And it is a similar hope. He says, I want to see you when I come, or even if I don't come, I want to see you standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. அவர் இந்த இடத்துல பேசுகிறார் 27ஆம் வசனத்திலிருந்து பேசுகிறார். அந்த ஆரம்பத்திலே அவர் கூறியிருந்தார் அவர்களுடைய நிச்சயத்துக்கான, அதாவது காரணத்தை கூறியிருந்த இந்த இடத்திலே அவர்களை குறித்து நம்புவதற்கான இன்னொரு காரணம் தான் அவர் திரும்ப அவர்களை பார்க்கும் பொழுது, பார்த்தாலும் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் இந்த சுவிசேஷ பணியிலே ஒரு மனதோடு, ஒரு ஆத்மாவோடு, ஒரு ஆவியோடு நிலைத்திருப்பதை பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சிக்கிறார். How are they going to stay on faithful to God? What does Paul want to see in their lives? Evangelism and unity. මොකද්ද ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටින්නේ? මොකද්ද පවුල් කැමති ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ දකින්න? එවැන්ජලිස්ත සේවය, සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීම සහ එක්සිට් බව. அவர்கள் எப்படி உண்மைத்துவம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பவுல் எதிர்பார்க்கிறார். அதுதான் சுவிசேஷ ஊழியமும் ஒரு மனதோடு செயற்படுவதும் ஒற்றுமையாக. අපේ දැවීම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ සුභාරංචිය වෙතට නම් අපි පොඩි දේවල් ගැන මේ රණ්ඩු කරන එක කරන්නේ නැහැ. If our passion is for Christ and the gospel, we won't fight over small things. எங்களுடைய வாஞ்சியானது சுவிசேஷத்துக்காகவும் கிறிஸ்துவுக்காகவும் இருக்குமே, ஆனால் நாங்கள் சிறு சிறு காரியங்களுக்காக சண்டை பிடிக்க மாட்டோம். Somebody talked about, says in the church there are two types of soldiers. එකෙනෙක් කිව්වා සභාවේ මේ සොල්දාදුවෝ සෙබළුන් දෙවර්ගයක් ඉන්නවයි කියලා. ஒருவர் கூறினார் சபையிலே இரண்டு வகையான படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று. Some are soldiers who are in the barracks, others are in the battlefield. සමහර සෙබළුන් බරක්කවල තුල සිටින අය, අනිත් අය රණබිමේ සටන් කරමින් සිටින අය. சில படை வீரர்கள் தான் போர் களத்திலே இருக்கிறார்கள், மற்றவர்களோ பாதுகாப்பான இடத்திலே இருக்கிறார்கள், அரண்களிலே. And he says that the questions that the two groups ask are very different. කියනවා මේ කණ්ඩායම් දෙක අහන ප්‍රශ්න හුඟක් වෙනස්. அவர் கூறுகிறார் இந்த இரு குழுவினரும் கேட்கின்ற கேள்விகள் வித்தியாசமானது. The ones in the barracks will talk about not having enough salt in the food. barrack වල ඉන්න අය සමහරලාට කතා කරන්නේ කෑමත් එක්ක ලුණු මදි කියලා. இந்த அரண்களில் இருப்பவர்கள் பேசுகிற காரியங்கள் தான் ஐயோ சாப்பாட்டுக்கு உப்பு இல்லையே என்று தான் அவர்கள் கேட்பார்கள். They might say that the bed is uncomfortable. ඒගොල්ලෝ කියයි මේ පහසු නැහැ මේ ඇඳේ නිදා ගන්න. அந்த கட்டிலே தூங்குவது வசதியாக இருக்கவில்லை என்று கூறி அவர் முறைப்பாடிடலாம். ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගැන තමයි ඒගොල්ලෝ සිත් යොමු කරන්නේ. Those are the types of questions that they concentrate on. அப்படியான கேள்விகள் தான் அவர்களுக்கு வந்து போகும். Those in the battlefield have a different type of question. රණබිමේ සිටින අයගේ ප්‍රශ්න වෙනස්. போர்க்காலத்தில் இருப்பவர்களுடைய பிரச்சனைகள், கேள்விகள் வித்தியாசமானது. That person is injured. Let's go and look after him. අරයට තුවාල වෙලා යාව බලා ගන්න ඕනේ අපි. ஒரு படை வீரர் காயமாகி இருக்கிறார், அவருக்கு நாங்கள் மருந்து கொடுக்க வேண்டும். There aren't enough troops in this place. Send some troops there. Sebulun madi anna arasthani ehata yavanna Sebulun. அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலே படை வீரர்கள் போதாது, ஆகவே அந்த இடத்திலே கொஞ்சம் பேரை அனுப்புவோம். We need more arms in this place. ஆயுத அவசியம் මේ ස්ථානේ. இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இன்னும் ஆயுதங்கள் அவசியம், அதற்கு அனுப்ப வேண்டும். There are questions relating to the battlefield. ඒවා රණබිමට අදාළ, යුද්ධයට අදාළ ප්‍රශ්න. அந்த கேள்விகள் அந்த போர்க்களத்துக்கு தேவையான உரிய கேள்விகளாக இருக்கின்றது. Christians are soldiers. කිතුණුවන් Sebulun. கிறிஸ்தவர்களும் படை வீரர்களே. They have to be fighting. ඒගොල්ලන්ට සටන් කරන්න අවශ්‍යයි. அவர்களும் போர் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். If they are not battling Satan and for the gospel,
they will battle with each other. සුභාරංචිය වෙනුවෙන් සහ සාතන්ට විරුද්ධව ඒගොල්ලෝ සටන් කරන්නේ නැත්නම් එකිනෙකාත් එක්ක සටන් කරයි. அவர்கள் சுவிசேஷத்துக்காகவும் சாத்தானுக்கு எதிராகவும் போர் செய்யாவிட்டால் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் போர் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ඒගොල්ලෝ කියයි බලන්න අපි කියපු දේ ඇහුවේ නැහැනේ. බලන්න අතන ප්‍රශ්න තියෙන විදිය. අපි නම් මේවා ගැන දන්නේ නැහැ. අපි මේවට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. They will say things like, look, they didn't listen to us. Now see what has happened. We don't know anything about this. We are not involved in this. අර එකමුතුව ගැන දැවීමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත කරේ නැති නිසා upset එකෙන් ඉන්නේ. They are not worried about unity. They are upset that what they said was not taken serious. அவர்கள் அந்த இடத்திலே வந்து கேள்வி கேட்டு பாருங்கள், நாங்கள் கூறுவதை அவர்கள் செய்யவில்லை, அதனால் தான் இவ்வாறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் ஒற்றுமையை குறித்து கருதாமல் அந்த இடத்திலே பிரச்சனைகளுக்கு தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களாக இருப்பார்கள். So there's a passion for evangelism. ධර්මදූත සේවයට දැවීමක් තියෙනවා. ஆகவே சுவிசேஷத்துக்கு ஒரு வாஞ்சை, ஒரு பற்றி எறிதல் இருக்கிறது அவசியம். And that makes them want to be united with each other. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ එක්සිට්ව සිටින්නට ඒගොල්ලන්ට පෙළඹීමක් තියෙනවා. ஆகவே அதன் நிமித்தமாவது அவர்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கு, ஒரு மனதாக இருப்பதற்கு ஒரு ஊன்றுகோல் இருக்கின்றது. Evangelist Savior කවදාවත් ජනප්‍රිය එකක් වුණේ නැහැ. Evangelism has never been a popular activity. சுவிசேஷ ஊழியமானது ஒரு காலம் சரித்திரத்திலே ஒரு பிரசித்தமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கவில்லை. Today, especially in our society, it seems to go against the direction in which people are moving. අද අපේ සමාජයේ යන රැල්ලට විරුද්ධව අදහසක් evangelist සේවයෙන් ප්‍රකාශ වෙනවයි කියලා අපි දකිනවා. நாங்கள் பார்க்கிறோம், இன்றைய நாட்களிலும் கூட சமுதாயம் போகிற வழியிலே அதுக்கு விரோதமான ஒரு ஒரு செய்தியை சுவிசேஷம் கொடுத்து வருகின்றதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We must always be wise. We must always respect the people we go to. අපි ප්‍රඥාවන්තයන් ප්‍රඥා ලෙස මේක කරන්න තියෙනවා. අපි යන පුද්ගලයන් ගැන අපිට ගරුත්වයක්, අපි ඒගොල්ලන් ගරු කරන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் இதை ஞானத்தோடு கையாள வேண்டும். நாங்கள் போகிற நபரிடத்திலே, அண்மைக்கின்ற நபரிடத்தை ஒரு மதிப்போடு மரியாதையோடு நாங்கள் அவர்களை கையாள வேண்டும். හැබැයි අපිට අත්හරින්න බෑ අර දැවීම, සිහින දකින්න එක. කොහොමද අපි අපෙන් පිට අය වෙතට යන්නේ? But we cannot stop dreaming of ways to reach the lost. ஆகவே நாங்கள் அந்த வாஞ்சையை விட்டுவிடக் கூடாது, பற்றியறிதலை விட்டுவிடக் கூடாது. எவ்வாறு நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆதாயப்படுத்தலாம் என்ற அந்த கற்பனை சித்திரத்தை நாங்கள் அதை சிந்திக்க வேண்டும், அதை கனவு காண வேண்டும். D.L. Moody, the great evangelist, was also a personal evangelist. He wanted to tell people about Christ personally. D.L. Moody, ප්‍රසිද්ධ evangelistවරයෙක්. යාට ලොකු ආසාවක් තිබුණා ප්‍රසිද්ධයෙන් දේශනා කරන්න විතර නෙමෙයි, පුද්ගලිකව මිනිසුන්ට කතා කරන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන. நாங்கள் பார்க்கிறோம், D.L. மூடி அவரை எடுத்துக்கொண்டால் கூட அவர் பகிரங்கமாக சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது மாத்திரமல்லாமல் தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மற்றவர்களுக்கு கூறுவார். ඉතින් දවසක් පාරේ යනකොට එක්කෙනෙක් දැක හම්බ වෙලා දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් යාගෙන් ඇහුවා, "Sir, where කිතුණුවෙක්ද?" He met somebody, a stranger on the street while he was walking, and he told him, "Sir, are you a Christian?" அவர் ஒரு தடவை பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒருவர் அவரை பார்த்து கேட்டார், அறியாத ஒருவர், "ஐயா, நீங்கள் கிறிஸ்தவரா?" என்று. That the man replied, "Mind your own business." ඒ මනුෂ්‍යයා ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවා, "ඔබගේ වැඩක් බලාගෙන ඔබ ඉන්න" කියලා. ஆகவே D.L. மூடிக்கு பார்த்து அந்த நபர் கூறினார், "உங்களுடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருங்களேன்" என்று. Moody's reply was, "This is my business." Moodyගේ ප්‍රතිචාරය උනේ, "මේකයි මගේ වැඩ." D.L. மூடி கூறினார், "இதுதான் என்னுடைய வேலையே" என்று. This is our business. This is what Jesus burned into our hearts before he left the world. මේකයි අපේ කාර්ය. මේකයි දෙවියන් වහන්සේ අපේ හදවත් වලට දැම්මේ, දැවීම හැටියට දැම්මේ උන්වහන්සේ. මෙන්න මේ පණිවිඩයයි. இதுதான் எங்களுடைய பணி, இதுதான் எங்களுடைய வேலை. இதை தான் இயேசு கிறிஸ்து பூமியை விட்டு செல்லும் பொழுது எங்களுடைய உள்ளத்திலே
பற்றி எறிவதற்காக விட்டு சென்ற ஒரு விடயம். ක්‍රියාපොතේ සුවිශේෂ පොත් 4 මහා නියෝගය මහා අණය ඒ කියන්නේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න කියලා තියෙන අණය 7 සැරයක් දීලා තියෙනවා. There are 7 statements of the Great Commission in the 4 Gospels and in Acts. நாங்கள் பார்க்கிறோம் சுவிசேஷ புத்தகம் 4லும் கூட அப்போஸ்தல புத்தகத்திலும் கூட 7 தடவைகள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி எங்களுக்கு பணிக்கட்டளையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. We don't know when one of those statements was made, but the 6 were made at the end of his ministry before he left this world. අපි දන්නේ එක ඒ ප්‍රකාශනයක් මොන වෙලාවෙද දුන්නේ කියලා. හැබැයි 6ක් උන්වහන්සේ දුන්නේ ක්‍රිස්තුස් උන්වහන්සේ මේ ලෝකයෙන් සමුග සේවය අත්හැරලා යන්නට තිබුණු කාලේ. அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு வசனம் மாத்திரம், ஆனால் மிகுதி 6 வசனங்களும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியை விட்டு செல்வதற்கு முன்பதாக கொடுக்கப்பட்ட பணிக்கட்டளையாக இருக்கின்றது. If that was so, it must have been very important. මෙච්චර කියන්න උන්වහන්සේ මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මෙච්චර කිව්වනම් ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් වෙන්නට ඇති. ஆண்டவர் மரிப்பதற்கு முன்பதாக இவ்வளவு தடவை இதை கூறியிருப்பாரே, ஆனால் அது மிகவும் முக்கியமான பணிக்கட்டளையாக இருக்கின்றது. Let that keep ringing in our ears, the words of Jesus. ඔබේ කනට දෝංකාර දෙන්න, ඔබ ඉඩ දෙන්න මේ යේසුස් වහන්සේගේ වචන. உங்களுடைய காதிலே இந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தையானது தொடர்ச்சியாக ஆளுகை செய்வதற்கு சத்தமிடுவதற்கு இடமளியுங்கள். Go, go, go. Yan. போ 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 போங்கிற வார்த்தை. William Booth was unable to attend one of the big anniversaries of the Salvation Army that he founded. So he sent a telegram that was opened only at the meeting, at the anniversary meeting. William Booth යන්න බැරි වුණා සංවත්සරයට අසනීප වෙලා හිටියා. යාට යන්න බැරි වුණා. ඉතින් යාට බැරි වුණ නිසා යා ටෙලිග්‍රෑම් එකක් විදුලි පණිවිඩයක් යවුවා. ඒ ඇරියේ ඒ විදුලි පණිවිඩය ඇරියේ රැස්වීම තමයි ඇරියේ. வில்லியம் பூத் அவர்கள் தான் ஆரம்பித்த சபை ஒன்றின் வருடாந்த ஆண்டு விழாவுக்கு அழைக்கப்பட்ட பொழுது அவர் அதற்கு போக முடியவில்லை. ஆனால் ஏனென்றால் சுகவீனமாக இருந்தார். ஆகவே அவர் ஒரு டெலிகிராமை அனுப்பியிருந்தார். அந்த டெலிகிராமை அவர்கள் திறந்து பார்த்தது அந்த ஆண்டு விழாவின் பொழுதுதான். ඇරියම එක වචනයයි තිබුණේ. When it was opened, there was only one word. அது திறந்த பொழுது அதிலே ஒரு வார்த்தை மட்டும் இருந்தது. And that one word was others. ඒ වචනය එක වචනය වුණේ අනිත් අය. அந்த ஒரு வார்த்தை தான் மற்றவர்கள். May that fire burn at Cinnamon Gardens Baptist Church. ඒ ගින්න මේ Cinnamon Gardens Baptist සභාවේ දැල් වෙයි කියා මං ප්‍රාර්ථනා කරනවා. அதே அக்கினியானது எங்களுடைய கருவாத்தோட்ட பேப்டிஸ்ட் சர்ச்சிலும் சபையிலும் பற்றி எரிய வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். ඔබගේ නායක රැස්වීම් වල හමු වෙනකොට ඒ කැඳවීම ඔබේ ස්පන්දනය වෙයි කියා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. I wish that when your leaders meet, the meetings will pulsate with a passion to go to the lost. உங்களுடைய தலைமைத்துவ கூட்டத்தின் பொழுது இந்த பணிக்கட்டளையானது பற்றி எரிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். May God bless you as you do this work. මේ කාර්යයට කැප වෙනවත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කෙරේවා. நீங்கள் இந்த பணியை செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ඔබ මෙතනයි අප අතරේ සැරිසරනා නමදිමි
මෙතනයි අප අතරේ වැඩ වසනා නමදිමි නමදිමි. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. මග සදනා පොරොන්දු රකින හස්කම් කරන අඳුරෙදියා ලෝකේ ඒ ඔබම වේ. මග සදනා පොරොන්දු රකින හස්කම් කරන අඳුරෙදියා ලෝකේ ඒ ඔබම වේ. Wipe away all tears. Mend the broken heart. Mend the broken heart. With answer to all. Answer to Jesus. Jesus. Yes. You wipe away all tears. Mend the broken heart. You're the answer to all, Jesus. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Go forth into the world in peace. Be of good courage. Hold fast that which is good. Render to no man evil for evil. Strengthen the faint-hearted. Support the weak. Help the afflicted. Honor all humankind. Love and serve the Lord. Rejoice in the power of the Holy Spirit. With the peace of God, which passes all understanding, keep your heart and mind in knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ, on our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Then අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ අනේක විද ආශිර්වාදයද පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ සියලු දෙනා සමග දැන් හමතු සදා කාලෙම පවතිවා. පිදාත් වායුව අම්බුම්
என்பது கர்த்தரையோ அம்பும் பரிசுத்தாவியம் அந்யோன்ய ஐக்கியம் இந்த சதா காலியம் உங்களோட வருதாக ஆமென்.